लेखिले विहाय पीयूष रसमुनि सुरांग राजीव सुरापान पिबंती सोपान पदाम्बुज कौतुके सनंद बाल पातरती बरेण्यं पितृकल्प गुरुजन मंडली समवेत होइथिबा दुराजगत कलाप्रेमी साहित्यानुरागी पूज्य आत्मन मातृस्थानीय मातृकल्पा भगिनीस्थानीय भगिनीकल्पा पुराण कुशिनी प्रज्ञावादिनी उत्तुकलिया आर्या सनातनी मो स्नेहमयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ भौणी माने अनुष्ठान सभापति संपादक कोषाध्यक्ष एवं समस्त कर्मकर्ता वृंद समवयस्क युवक बंधु तथा श्रद्धेय छोट छोट कुनाकुनी पुओ झील मैंने एवं ए पवित्र अंचल समस्त अधिवासी और अधिवासी मानक सर्वादौ अधम अकिंचन मूर्ख दलई पुओ अनंत कोटि मथालोटा भूमिष्ठ दंडवत ज्ञापन कर बस प्रिय सज्जन आज आम अनुष्ठान जो सांबत्सरिक बादीपाला महायज्ञ अनुष्ठित हो जाइए आज हूँ तार तृतीय जामिनी ये तृतीय जामिनी रे आम्भे माने प्रथम स्तबक आमे माने प्रथम पाखुड़े पदार्पण करिसेंती तेणु सर्वप्रथम रुंडीभूत हो विमंडित कर अखंडित पंडित महोदय मानू मु अवनत मस्तक नतजान हो ससंभ्रमे भक्तिगत गत कंठरे अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करुछि। बुढ़ा पुओ ए विश्वर मंगल कामना निमित्तार्थे कृष्ण कर्णामृत नाटकम कविले बिल्व मंगल बिल्व मंगलंकर एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्लोकटे बापा पाठ करिछि तेणु आपण मानक मंगल कामना उद्देश्य ये श्लोकटी को पुंखानुपुंख मु अर्थ कर सारिबा परे मो गंतव्य पथर पथित हेबे तेणु बुढ़ा पुओ दिनकर घटना भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण वैकुंठपुर एकाकी बसी जे कौन व्यक्तित्व हूँ जदि एक निर्जनतापूर्ण स्थान में एकाकी बसवे मनरे बापा अनेक गुड़िया प्रश्न उंकी मार एकुटिया बसी अवस्था अनेक गुड़िया चिंता मुंड भितर को प्रवेश कर ठीक सेमिति भगवान कृष्ण एकुटिया बसी वैकुंठपुर बापा एकुटिया बसिकी प्रभु गोटे गभीर चिंता कर कौन चिंता कहले विहाय पीयूष रसमुनि सुरांग मदंघ्री राजीव सुरापान पिबंती किंग कहले मदंघ्री अंघ्री बोले पाद कहले मो पादरु मकरंद बाहर मुंडी ऋषि माने कहते मो पादरु मकरंद बाहर ये ब्रजपुर गोपी माने कहते मो पादरु मकरंद बाहर भक्त माने कहते मो पादरु मकरंद बाहर देवता माने कहते समस्त मोरे गोटे कथा जे मो पादरु कुआड़े मकरंद आम भागवत जगन्नाथ दास लिखिं कहले गोविंद 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 आम समस्त आज्ञा ए पदटा पढ़ीचे ओडिशार जिते पालाकार जिते पाला गायनाचार्य अच्छा बापा समस्त कहते गोविंद 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 पदू गलुची मकरंद गोविंद पादरु मकरंद कुआड़े गलुची देखु आज्ञा पद बोले शब्द पद बोले बापा कौन शब्द जगन्नाथ दास लिखार दीटा अर्थ अच्छे आज्ञा गोविंद बोली जो पद बा जो शब्द ये गोविंद शब्द मकरंद बाहर इटा गला एक कथा
द्वितीय कथा ना गोविंद को पाद बोले पाद गोविंद को पाद रु पड़े मकरंद गलुची पदू कहले पादरू कहले गोविंद को पादरू मकरंद गलुची अच्छा बापा गले किए बुढ़ा पुओ देखा सारे गले किए गले तरल पदार्थ नहले गले ग्यासीय पदार्थ कठिन पदार्थ केबे गलिब नहीं तेणु भगवान कृष्ण चिंता कले कहले मो पादरू जदि मकरंद गलुची ताले ये मकरंदटा एक रकम तरल पदार्थ होइथिबो नहले ग्यासीय पदार्थ होइथिबो जो मकरंद को पान करी ये जीव जगत उद्धार पाउछि जो मकरंद को पान करी गोपी मान तरी जाउछंती जो मकरंद को पान करी देवता माने निर्निवेशन पान करिया पई देवता माने निर्निवेशन अपेक्षा करिकी अछंती ताले गोविंद कहले मो पादरू मकरंद बाहरची मु काई निजे जानी पारुनी कहले माग परीक्षा करिवि प्रभु कहले मो पादरू मकरंद गलुची कि नाही माग परीक्षा करिवि ताले प्रभु प्रथमे पाद दीटा को देखिले मु कौन कहली जे गले किए जोटा तरल पदार्थ सारे सी गलिबो जदि मकरंदटा गलुची मकरंदटा एक रकम तरल पदार्थ होइथिबो तरल पदार्थ नहले गलिबोनी कहले जदि तरल पदार्थ होइथिबो मो पाद दीटा को ओदा थिबो नाही आज्ञा जदि तरल पदार्थ होइथिबो पाद दीटा को ओदा थिबो प्रथमे प्रभु दीटा को पाद को देखिले कहले पाद दीटा पूरा सुखिला एकुटिया देखुछंती प्रभु जे मो पादरू प्रकृतिर मकरंद बाहरुची ना बाहरुनी ना ये जगत सारा लोक माने मिछ कथा कहउछंती दीटा को पाद प्रभु देखिले जे दीटा को पाद सुखिला पड़िछि प्रभु निश्चित हो गले जे मो पादरू मकरंद गलुनी जदि तरल पदार्थ होइथांता पाद दीटा उदा देखिले प्रभु सुखिला अछि माने मकरंद तरल पदार्थ नुहे कहले जदि ग्यासीय पदार्थ होइथिबो तार गोटे बासना थिबो ग्यासीय पदार्थ को आमे बापा कई देखि पारिबानी आमे के देखि पारिबा कि तार गोटे बासना थिबो प्रभु दी पाद को नेकी नाकेरे सुंगिले देखिले किछि बासना भी नाही प्रभु निश्चित हो गले कहले बोधे ये जगत सारा भक्त माने सब मिछ कथा कहउछंती मो पादरू मकरंद बाहरछि बोली हे मोर गुण ज्ञान विवेक समाज भगवान कहले जेते जिनिस आखि की देखा न जाऊ से सुखी जाई थाऊ तार गोटे स्वाद थिबो नाही आज्ञा आपण देखंतु बाहर गोटे जिनिस खरारे सुखी जाइथिबो दीर्घ दिन रहिया पर ता बासना मध्य पळै जाइथिबो किंतु तार गोटे स्वाद थिबो कि नाही प्रभु कहले म आग पाद दीटा को चाखिबी जदि पाद दीटारु किछि स्वाद बाहरला मु जानिबि जे मो पादरू मकरंद बाहरुची बोली काहे आज्ञा रसगोलाटा खोटा कि मिठा पाटी कहिले आमे जानिबानी जानिबा केते बेले ना खाइले नाही चाहिए आपण मानकर संबलपुर जिल्लार कवि खगेश्वर सेठ बही नाला खगेश्वर ग्रंथावली ये कहले कहले मुखे कहिले खंड खंड मधुर हुए कि बातुना मधुर हुए कि बातुना मधुर हुए कि बातुना कहले मुखे कहिले खंड खंड मधुर हुए कि बातुना पाटी मिठा मिठा कहले पाटीटा मिठा हे जिवो मिठा हो केते बेले ना कि लाभ को दिले खाइले रे ना नारी पारे खाइले जीना नारी पारे खाइले जीना नारी पारे पाटी रे मिठा मिठा कहले पाटीटा मिठा हबन पाटी भीतर को मिठाटा गले जीवा खाइले स्वादटा लागिला में मिठा की खोटा ताले भगवान कृष्ण कहले प्रकृति रे ये मकरंदटा खोटा ना पिता ना मिठा ना देवता माने मिछ कहउछंती ना गोपी माने मिछ कहउछंती ना मु एबे प्रकृत तथ्य जानि पारुनी आग चाखिबी प्रभु कोन कले ना पाद को चाखिया पई दी हाथ रे पाद को धरले बिल्लो मंगल आ गोटे श्लोक लिखिले कले करारो बिंदे न पदारो बिंदे मुखारो बिंदे निर्निवेशयामि पतस्य पत्रे निहित गुहाय आनंद बाल पातुमात वो भगवान कोन कले ना करार बिंदे न पदार बिंदे
कर अरविंद बोले हस्त पद्म पदारविंद बोले बापा पाद पद्म भगवान हाथ पाद को धरिले हाथ पाद को धरिकी कौन कले प्रकृति में मकरंदटा अच्छी कि नहीं बोली पादटा को चाखिले तेणु निर्निवेशयामि मुखारविंदे पाटी भितर प्रभु आंगुठी की भर्ती कले आंगुठी की पाटी गहर भितर प्रवेश करेले पाटी गहर भितर प्रवेश करके आंगुठी की चुचुमी की प्रभु धरी पाटी भितर पूरे रखी आउ ए समय दे वर्षी जे प्रवेश होइले देवर्षि नारद प्रभु पाटी भितर आंगुठी पूरे की मकरंदटा को चाखुछंती मकरंदटा किमिति बेली प्रभु चाखुछंती देवर्षि नारद पछाडु आसी तालीटा को प्रभु प्रभु देवर्षि नित्य कर्म कलेनी प्रभु कहले प्रभु आपण ए निच कर्म को दिन ठु कलेनी चुचुमा छाडंतु ए बस देव देवर्षि कहले कहले प्रभु आज्ञा आम गाँव सभापति जदि एकुटिया निर्जन जगार लुचिकी गोटे खराब काम करुवे लोक मैंने देखिले लाज लगे कि नहीं कहल जो भगवान कृष्ण वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण बंदे जगत गुरु जो कृष्ण जगतर गुरु जो कृष्ण ए संसार सृष्टिकर्ता पादर मकरंद बाहर कि नहीं बोली गोटे लज्जाजनक काम कर पाटी भितर आंगुठी पूरे की प्रभु चुचुमुंट देवर्षि नारद तालीटा को मारिदेले भगवान चमकी पड़े पाटी भितर आंगुठीटा को बाहर करदे पाटी भितर जो प्रभु आंगुठीटा को बाहर करदे कहले मु जो कामटा करुली बोधे नारद देखिदेले कहले देवर्षि देवर्षि ताली कहीं मारल मु नाई किछि तो करन थिले आपण किछि करन थिले ना अंगुली भरी कर दिले पाटी रे कहले प्रभु पाटी भितर आंगुठी कोन पुरे थलो मु जानि छी आपण पाटी भितर आंगुठी पुरे की कोन करूथिले आज्ञा ए कथा मु जानि छी ना देवर्षि तमे जानि छ जदी जानि छ कागरे कहियोनी काहेकि ना जगत सारा लोक मो नारे कलंकित अध्यात्य जोड़ी देबे जे प्रभु होई किनि जे आंगुठी चुचुमुछंती तांका पादुरु मकरंद बाहर छी कि नारद कहले कहले प्रभु आपण पादुरु मकरंद बाहर कि नहीं आपण ए पर्यंत स्थिर होई नांती वास्तविक कथा गया मु पाला गाउची मो देहरु झाळ बाहर झाळटा मु जानि पारु ना पारुनी झाळटा जानुची जदि प्रभु पादुरु मकरंदटा गळुची प्रभु जानिबे ना जानिबेनी किंतु प्रभु जानि पारु नांती आपण को देह कटि गले ब्लड टिके बाहरिबो आपण को कष्ट होला आपण जानिबे ना जानिबेनी जदि सब जिनिस आपण जानि परिबे भगवान को पादुरु मकरंद बाहर भगवान जानि परिबेनी देवर्षि नारद कहले कहले प्रभु आपण को पादुरु मकरंद गळुची बा बाहरुची आपण जानि परिबेनी ना काहेकि ना प्रभु इमितिया गोटे बड़ भूल आपण त्रेता जुगरे करथिले ना त्रेता जुगरे मु कोनटे भूल करथिले ना त्रेता जुगरे जो भूल करथिले से भूल आज जाए भूल है कि रही गला इतिहास रे बा पुराण रे ये जिनिसटा आपण को नार लिखाई कि रही गला ना मु कोन त्रेता जुगरे भूल करथिले ना प्रभु मने पकौन जेतेले समुद्र रे बंध आपण बांधुथिले ए बापा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बहिदैश विलास छांद पदे बोले बोलिला राघव आशा सीता प्रापति रे चारिले सिंधुपति जीवा पर्वत बोलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे रामचंद्र समुद्र रे सेतु बंध बांधिबा पई पंडित बंध बांधिबा पई विचार कले जेतेले विचार कले जिए जेते पहाड़ पर्वत में कि भालू सैन्य माने पकेइले सब गुडा को उड़ी गला कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले
ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ओम क्ली कृष्णा नम बामना नम साधवा नम जादवा नम मम कार्य शुभम छुआ महाप्रभु सत्यनारायण बापा मंगल विधान करूँ रिष्टाष्ट खंडन करूँ विद्या बुद्धि जश सम्मान प्रदान कर सुस्थ निराम जीवन प्रदान करूँ बोल आनंद बार जा अष्ट सेनापति जिते पहाड़ पर्वत पकईले सारे सब गुड़ाक बुड़ीगला गला बुड़ीगला पकाइले कपि अष्ट सेनापति भालू मांकड़ सैन्य मान सारे जिते पहाड़ पर्वत पकईले सब गुड़ाक बुड़ीगला तापर स्थिर हो गला जे सबु पत्थर उपरे राम राम लिखिब कि हनुमान छुईब ताकू किए ना नल नहीं क्या हनुमान सबु पत्थर उपरे राम राम लिखिले नल द्वारा छुआइले समुद्र में पत्थर पकेले पत्थर नल छुईला हनुमान लिखिला पत्थर भासिला ए दृश्यटा को राम ठाकुर जानिले कहले अरे मो नाटा को हनुमान लिखि दउची पत्थर उपरे नल छुई दउची पत्थर भासुची देखा मो निज नाटा को मु निजे गोटे पत्थर लिखिबी ये पत्थरटा को कहीं देखिबे जमी मुझे पकेबी ये पत्थरटा बुड़ुची ना भासुची ताको परीक्षा करवा प्रभु टे आग पछ चारिआडे चाहिए आग पछ चारिआडे चाहिए देखिले किए कड़े अच्छी कहीं गोटे छोट कर्म करने को गले जमी कहीं न देखिए गोटे बड़ लोक छोट काम करने गले लुचि कर पब्लिक रे से बड़ लोक के छोट काम कर तेणु से कौन कले पत्थर टे धरिले आग पछ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिआडे अनेले निजे अन्या भितर राम बोली लिखि सारे निज नाटा को निजे लिखि सारे ये भालू माकड़ मैंने जाऊँ पकाउं प्रभु न जाए भाया पत्थरटा को पकईदे जमी पत्थरटा पकई पत्थरटा क्या बुड़ीगला पत्थर भासिलानी पत्थर बुड़ीगला हनुमान पछरे ठिया होगी तालीटा को मारिदेला चमकी पड़े प्रभु कहला मो पछरे किए गोटे ताली मारला देखिल हनुमान हनुमान तमे ताली कहीं मारल हनुमान कहला प्रभु आपण करुले कौन आमे पत्थर पकाउछु भासुची ता बोली कौन आपण पत्थर पकेले पत्थर भासिब ना पत्थर भासिबनी प्रभु राम कहले हनुमान मु पत्थर पकेले पत्थर भासिबनी ना नाई ना कहीं भासिबनी ना प्रभु न भासिबार गोटे कारण अच्छी ना आपण किए कि आपण किए पूर्ण व्यास ए बापा आध्यात्म रामायण व्यास कहले कहले पूर्ण पूर्ण बेतारश्च श्याम राम राघव नृसिंह कृष्णाद्या राघव परम ब्रह्म स्वयं हनुमान सुचारू रूप से बुझेदेले हनुमान निखुण भाव में बुझेदेले कहले प्रभु जी ब्रह्म को धरी सी तरी जा हनुमान कहले सुंदर राय देखु आज्ञा कहले जगत रे आपण को जी धरी आपण को नाटा को जी धरिकी चली प्रभु सी संसार को तरी हेले प्रभु आपण संसार रे जहाँ छाड़ी देइछंती प्रभु को जी धरी सी संसार तरी हनुमान कहूँ हेले प्रभु जहाँ को छाड़ी देइछंती ये संसार रे सी उड़ी जाइछि प्रभु हनुमान कहले प्रभु आपण पत्थर पकेले के पत्थर भासिबनी कारण ब्रह्म को जी धरी सी तरी ब्रह्म जहाँ को छाड़ी जाइए ये संसार सी
ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପକେଇଥିବା ପଥରଟା କେବେ ଭାସିବ ଏ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଇଏ ଜଗତ ଯାକ ଲୋକ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜପୁରର ନାରୀମାନେ ପାନ କଲେ ଋଷିମାନେ ପାନ କଲେ ସମସ୍ତେ ପାନ କରିକି ତରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଚାଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ତାହେଲେ ନାରଦ ମୋ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁନି ନା ପ୍ରଭୁ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ନା ମୋ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଜାଣିବ ନା ଆଉ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ବିବେକୀ ସମାଜ ଏଇଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ କହିଲେ ଆମ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଜରୀ ରାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦର ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 3 6 9 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଏ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯଥିପାତ ତାକୁ ଗୁଜରୀ ରାଗ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପଦଟାକୁ ଲେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଇଏ କେବଳ ପଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଲା କଳାକାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପାଲା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବେ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଘାଟେ ପଥର ବଡ଼ ଥିଲା ଘାଟେ ପଥର ବଡ଼ ଥିଲା ଛତ୍ର ଆକାରଗିରି ବର ଧରି ଛତ୍ର ଆକାରଗିରି ବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିର ଶରଣ ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିର ଶରଣ ପଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ପଶିକି ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମ ପାଲା କଳାକାର ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ମା ମାନେ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଥମ ପାଲଟା ତ ଟିକେ ଗହଳି ହବ ଏମିତି କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଯୁଗର ଘଟଣା ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଛତ୍ର ଆକାର ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ এটা কোন যুগের ঘটনা দ্বাপর যুগের ঘটনা আচ্ছা যে ব্রহ্মা বৎসাহরণ সময় ব্রহ্মা দিয়েছিল গোবিন্দ না সারে এইটা বি কোন যুগের ঘটনা এইটা দ্বাপর যুগের ঘটনা আউ নন্দ যশোদা খেলাউଥିଲେ কাহাকু বাল্যলীলা সময় কৌলে আহাম নন্দ কোলে গোবিন্দ এটা কোন যুগরে তাহলে এ তিনটা যাক ঘটনা বলি সারে দ্বাপর যুগরে যদি তিনটা যাক ঘটনা বলি দিও বাপা ইয়ে যে তিনটা যাক গোবিন্দ নাম দিয়াগলা এটা কোন যুগরে দ্বাপর যুগরে আচ্ছা দ্বাপর যুগরে কোন তিনটা গোবিন্দ জন্ম হয়েছিল বাপা দ্বাপর যুগরে আপন মানে চিন্তা করন্তু দ্বাপর যুগরে কোন তিনটা গোবিন্দ জন্ম হয়েছিল নাই তো গোটে গোবিন্দ যদি গোটে গোবিন্দ আমি কাহিঁকি বুঝাইব আপনার তিনটা গোবিন্দ বলি যদি তিন গোবিন্দ হয়ে গেলে এটি তিন জায়গায় ভাগবতের আউ কোন গোবিন্দ লেখা হয়নি কি আউ লেখা হয়নি তা পূর্ব গোবিন্দ নাহান্তি আকাশে উদে নিশা কর সেতবেলকু ইন্দ্র নাম দেই নথিলে গোবিন্দ ব্রহ্মা না দেই নথিলে গোবিন্দ কি নন্দ যশোদা গোবিন্দ না দেই নথিলে সেতবেলে গোবিন্দ হয়েকি সে পেট ভিতর কলে ভাগবত লিখিছেন মো ঘর কথা আজ্ঞা কହୁনি কলে আকাশে উদে নিশা কর গোবিন্দ উদরু ইয়ে তিন হয়েছিল ইয়ে কেতে কেতেটা গোবিন্দ আসিলা চারিটা গোবিন্দ দ্বাপর যুগরে তাহলে জগন্নাথ দাস কোন মিছ কথা লিখিলে আউ গোটে কথা লিখিলে কলে চারি গোবিন্দ নুহ জগন্নাথ দাস পুনি কহিলে কলে গোপীকে গোবিন্দ গোটিয়ে
ଗୋପୀ କେତେ 16,000 16,000 ଯଦି ଗୋପୀ ହେଇଗଲେ 16,000 ଗୋବିନ୍ଦ କେତେ ହେବେ 16,000 ଇଏ କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲେ 4 ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲେ 16,004 16,004 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କଣ 16,004ଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପେଟ କଣ ପୋଖରୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ପୁଣ ମୁହିଁ ଯଜ୍ଞ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବହି ଜଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବହି ଜଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବହି କହିଲେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଧାରଣ କରିକି ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 3 ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏ ତ ବାଦିପାଲା କଥା ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ 3 ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଗୋବିନ୍ଦ କହିନି ସବୁ କଳାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ 16,004 ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଲି କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 3 ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି ଏଟା ଗୁଜରାଟ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ଏ 3 ଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ 3 କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ନା ଗବା ଜ୍ଞାନ ନ ବେଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ଗବା ଜ୍ଞାନ ନ ବେଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସାରେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋବିନ୍ଦନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ ମାନେ ଗୋଲାକାର ବିନ୍ଦ ବୋଲେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଲାକାର ବିନ୍ଦୁରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ନା ଗାବ ବନ୍ଦନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଈକି ଯିଏ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାହେଲେ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ଗାଈକି ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଇଏ ଗୋଲାକାର ତ୍ରିକୁଟ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜଣକ ପଦରୁ ମକରନ୍ଦ ସେଇ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦ ବା ଶବ୍ଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି କହିଲେ ଠିକ ନହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି କହିଲେ ଠିକ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରୁ ଯଦି ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ କୋଉଠି ବୁଢା ପୁଅ ମୋ ପାଦ କୋଉଠି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ କୋଉଠି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ରଖିଲା 10 ବାଟ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯିଏ ସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ନୁହେଁ କି ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯିଏ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦଟା ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଲେ ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଏ ତ୍ରିକୁଟ ଜାଗାରୁ ବା ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦଟା ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ମକରନ୍ଦଟା ବାହାରିଲା କେମିତି ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ମକରନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନହେଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏଇଠି ଜଣା ପଡିଗଲା ମକରନ୍ଦଟା କଣ ଲେଖିବେ କିଏ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦଟା ଝରୁଛି କେମିତି ଝରୁଛି ନା ଝର ଝର ବହୁ ଅଛି ଝର ମୁଣ୍ଡେ ଜଗି ବସିଛି ନୀତି ମୋ ମରୁଆ ମକରନ୍ଦଟା ଝରିଲା ଝରେ କିଏ ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ମକରନ୍ଦଟା ହଉଛି ଏକ ରକମର ତାହେଲେ ତ୍ରିକୁଟ ଜାଗାରୁ ସେ ଝରୁଛି ଝରୁଛି ଝର ଝର ବହୁ ଅଛି ଝର ମୁଣ୍ଡେ ଜଗି ବସିଛି ନୀତି ଯୋଉଠୁ ଝରଟା ପଡିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗିକି ବସିଛି ଝରଟା କେତେ ବାଟ ତାହେଲେ ଝରରୁ କଣ ଆସୁଛି ନା ଝରରୁ ନାମ କ୍ଷରୁଛି
କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ମକରନ୍ଦରୁ ନାମ ଆସୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ନାମ ମକରନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ନାମ ମକରନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ନାମ ମକରନ୍ଦ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ଜୀବ ମକରନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କାହିଁକି ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆଉ ଗିଲିରି ସିଲିରିଆ କଥା ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଗପ କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗପ କଥା କହିବିନି। ମୁଁ ଦିପଦ ନିର୍ଯାସ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଏଟା ଜୀବରସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଯୋଉ ମକରନ୍ଦଟା ଗଳୁଛି ଇଏ ମକରନ୍ଦ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବରସ। କେମିତି ଗଳୁଛି କହିଲେ ଉପର ଛାମୁ ଦନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯୋଉ ମକରନ୍ଦଟା ଗଳୁଛି ଏଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ନା ତ୍ରିକୁଟ ଜାଗାରୁ। ତ୍ରିକୁଟ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତ୍ରିକୁଟଟା କୋଉଠି ନା ଉପର ଛାମୁ ଦନ୍ତର ମଧ୍ୟର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସିଧା ବାଟଟା ଦେଖେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଉପର ଛାମୁ ଦନ୍ତର ମଧ୍ୟର ମକରନ୍ଦ ବହି ଆସେ, ସେଇଠୁ ମକରନ୍ଦଟା ବାପା। ସେ ମକରନ୍ଦଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ତାହାକୁ କହି ଅବିବାହୀ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ଯୋଗୀ ହନ୍ତି ଅମର। ସଖୀ ଗୋ ଦନ୍ତ ପାନ କରିବ ଏ ଭବସାଗରୁ ପାର କରିବ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ତାହେଲେ ମକରନ୍ଦଟା ଦାନ୍ତ ପାନ କରିବ କେତେବେଳେ ନା ମକରନ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ମକରନ୍ଦଟା ହେଲା ଜୀବ, ଇଏ ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଜୀବର ଘରଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କି? ଜୀବର ଘରଟା କୋଉଠି? ଆମ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆମେ ସଞ୍ଚରିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମକରନ୍ଦଟା ଏ ଦେହକୁ ଆସିଲା। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମକରନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିଲା, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାଟା ଓଦା ରହିଲା। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଖି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାପା ଓଦା ରହିବ। ସେ କୋଉଟା ନା ଜିଭ। ଜିଭ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ଜୀବର ଘରଟା ହଉଛି ଜିଭରେ। ଜୀବର ଘରଟା ହଉଛି ଜିଭରେ। ମୁଁ କହୁନି, ଭାଗବତ କହିଲେ ଜୀବର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରେଷ୍ଠି ଘରଟା କୋଉଠି ନା ଜୀବର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରେ ସ୍ଥିତି, ଜୀବକୁ ଛନ୍ଦିଛି। ତାହେଲେ ଜୀବର ଘରଟା ହେଲା ଜିଭରେ। ତାହେଲେ ସେ ମକରନ୍ଦ ବା ଜୀବରସଟା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ସେ ଜିଭରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଦନ୍ତ ତାକୁ ପାନ କଲା। କହିଲେ ସଖୀକୁ ଦନ୍ତ ପାନ କରିବ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାର ହବ। କେମିତି ପାର ହବ? ଖାଲି ଦାନ୍ତ ପାନ କରିଦେଲେ ପାର ହେଇଯିବ? ଜିଭରୁ ଗଲା କୁଆଡେ? ମକରନ୍ଦ ଖାଲି ଜିଭରେ ରହିଲା? ଏ ଜୀବଟା ଖାଲି ଜିଭରେ ରହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ମକରନ୍ଦ ହଉଛି ଜୀବ ବା ଜୀବରସ। ଜୀବରସଟା ଜିଭରେ ରହିଲା, ଜିଭରୁ ଗଲା କୁଆଡେ ନା ସେ ମକରନ୍ଦ ବହି ଗଲା ଈଶ୍ୱର ବେଲେ ସେ ମକରନ୍ଦ ଯାଇ କୁଆଡେ ସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଲା। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର।
କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କଣ? ଭାଗବତ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣୀ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ ଆହା। ଏ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଯାହାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ନାମପି ନିୟନ୍ତରା ଇତି ଈଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ନିୟନ୍ତା ନିୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରେ ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଲେ କୋଉଠି? ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ କହିଛି ଭାଗବତଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ଭାଗବତ ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା। ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜନ ସମ୍ବାଦ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ, ନାରଦ ବସୁଦେବ ସମ୍ବାଦ, କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଅଛି। ଯଦିଓ ସାରେ ଭାଗବତରେ ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସାରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର? ଭାଗବତଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଭାଗବତଟା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାଜ୍ଞ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ବିବିଧ ବିପ୍ରଯୋଗ କଥନ ନାମ ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି? ଇଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ପାରମହଂସ ସଂହିତାଜ୍ଞ, କଣ ପାରମହଂସ ସଂହିତା? ବହୁତ ସଂହିତା ଅଛି। ନାରଦ ସଂହିତା ଅଛି, ରୁଦ୍ର ସଂହିତା ଅଛି, ଭୃଗୁ ସଂହିତା ଅଛି, ଗର୍ଗ ସଂହିତା ଅଛି, ବାମଦେବ ସଂହିତା ଅଛି, ଶିବ ସଂହିତା ଅଛି। ପାରମହଂସ ସଂହିତା ବା ପରମ ସଂହିତା କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ପରମହଂସ ସଂହିତା ହଉଛି କେବଳ ଭାଗବତ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟା କହୁଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ସଂସାରେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କେହି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇନି। ଜାହ୍ନବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେ କଥା ବୁଝେଇଲେ କାହାକୁ? ସୁକଦେବଙ୍କୁ। ଏ ସୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା ବୁଝେଇଲେ, କୋଉଠି ବୁଝେଇଲେ? କହିଲେ ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ରାଜା ଆଗେ ଏ ସୁକଦେବ ଯେତେ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ। ଯଦି ଭାଗବତଟା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ କୁଆଡୁ ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭାଗବତଟା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ କି? ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି। ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିଲେ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦକାଟ। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଗଳିକି ଆସିକି ଜିଭରେ ପଡିଲା। ଜିଭରୁ ଗଲା କୋଉଠିକି ନା ସେ ମକରନ୍ଦ ବହିଗଲା ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକେ ରହିଲା। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଲେ କୋଉଠି? ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 6ଟା ଚକ୍ର। ଆମ ବାୟକ ମାନେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି। ଆଧାରେ ଲିଙ୍ଗ ନାଭେ ତଦୁପରି ହୃଦୟ କଣ୍ଠ ଦେଶ ଲଲାଟେ। ଆଧାର ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ହୃଦ ଚକ୍ର, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ଗୁହ୍ୟ ଚକ୍ର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ ଗଣେଶ ଆଉ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି। 2 ରହିଲେ। ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ରହିଲେ ରତି ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ। ନାଭି ଚକ୍ର ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ହୃଦ ଚକ୍ର ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ରହିଲେ ଶିବ ଆଉ ବା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ମକରନ୍ଦଟା ଆସିକି ରହିଲା କୋଉଠି ନା ସେ ମକରନ୍ଦ ବହିଗଲା ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକେ ରହିଲା। ବାପା ମକରନ୍ଦଟା ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକରେ ରହିଲା ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗାଟା କଣ ମକରନ୍ଦ କି? ଗଙ୍ଗା ମକରନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏ ଜୀବରସଟା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜିଭରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। କଣ୍ଠରୁ ଗଲା କୁଆଡେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ରହିବା କଥା ରଖିଲେ ବା କଣ୍ଠରେ ଯେତିକି ରହିବା କଥା, ଈଶ୍ୱର ବାକି ତକ ଠେଲିଦେଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ। ନାରଦ କିଏ ଆଜ୍ଞା?
आम देह भितर आज्ञा नारद किए नारद किए ना नाद करे जिए बा नाद बारे जिए नाद बोले कौन आज्ञा शब्द शब्द आम शरीर शब्द बारे किए कान कान आज्ञा शब्द किए बारुची कान ये कंठ चक्र गोटे कांड बा शिरा कर्ण पर्यंत आज्ञा पड़ी जो कर्ण जदि शिराटा कटिज आम कान को शुभनी आम काला ताले से शिरा देखी ये ब्रह्मटा बा से शिरा देखिए जीवरसटा बा से शिरा देखिए मकरंदटा कौटिक आसला कान पर्यंत अर्थात यू आसला यही ईश्वर देले नारद को नारद कहले व्यास को व्यास कि आज्ञा व्यास शब्दर अर्थ है केन्द्र व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास भगवान विष्णु को व्यास बोली कहती व्यास बोले केन्द्र आम शरीर केन्द्र जगह बापा कौटा ना ये दुखु दुखी घरटा हूँ शरीर केन्द्र अर्थात ये कर्णरू ये दुखु दुखी घर पर्यंत से जीवरसटा आज्ञा नारद कहले व्यास को व्यासता सुख हस्ते नेले सुख किए गत काली बुझाऊली सुख पक्षी किए बोली ताले सुख पक्षी आम शरीर किए ना ये नासिकाटा है आज्ञा सुख पक्षी देखु आज्ञा ये दुखु दुखी घर बा व्यासंक निकटरू ये नासिका पर्यंत जीवरसटा आसला सुखदेव कौन कहले सुखदेव जी रखा कथा रखिले बाकी तक सी परीक्षित को देदेले परीक्षित किए आज्ञा ना परीक्षित गला मुखमंडल ये मुखमंडल सप्त परीक्षित ब्रह्म साप्य पाई क्या ठारू ना श्रमिक मुनिक पुओ श्रृंग ठारू श्रृंगी ठारू नाई क्या सप्तफणी सर्प दंशन कर सप्तफणी किए सप्तफणी सी मुख नासा चक्षु कर्ण आज्ञा आपण मानकर सप्त सागर सप्तफणी आखि दुई कान दुई नाक दुई पाटी एक केतेटा सातटा ताले ये मुखमंडल है परीक्षित अर्थात ये नासिकार परीक्षित बा मुखमंडल को जीवरसटा गला मुखमंडल को जीवा द्वारा खाली ये रही हम शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को गला मकरंदटा गोटे जगह आज्ञा रही शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को गला ताले गोटे जगार मकरंदटा स्थगित होकर रही से भाग भाग होकर रहा बत बोले शरीर भाग माने भाग करवा अर्थात ए शरीर भितर ए मकरंदटा भाग भाग होकर रहिबारु एडु होइला भागवत सारे होइला विख्यात संसारे होइला विख्यात संसारे होइला विख्यात ताले मकरंदटा कोठी आज्ञा विख्यात होला ना संसार होइला विख्यात यार जोड़ी अर्थ अच्छे आज्ञा संसार कौटा ना संसारती संसार जोटा सरी सरी जाए बापा सेटा हूँ संसार आउ गोटे संसार कौन ना संसार ये मकरंदटा जीवटा कौथि विख्यात होला ना संसार बोले संसा पाई आउ सा निश्वास आउ प्रश्वास पाई जुआड़े पलि गले आप होना दौड़ी गले धई सई होती कि ना कहते मो संसा बाहरी पड़ा तेणु पंडिते संसार ए देह संसार रे जोटा सरी सरी जाऊँगी सी हूँ देह कंटे कंटे सरी सरी जाऊँगी ए बापा सरी सरी जा बेले कमी कमी जाए ताऊ कौन संसारती संसार या भितर जे सरी जाऊँगी सी है संसार ए संसार भितर ए भागवत विख्यात होती अच्छी ए संसार जो दिन बुड़ी जीव ए भागवत से दिन लिभिज हे तार या भितर कौन उणा हो कौन सरी सरी जाऊँगी आपण मानकर भक्त चरण दास मनोबोध चौतीसा कौन कहले कहले उणा हे उची
ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ ଆମ ଶରୀରରୁ ସାରା ଆୟୁଷଟା ଦିନେ କମି କମି ଯାଉଛି ନା ଆୟୁଷଟା ବଢୁଛି ଆଏ ବୁଢା ପୁଅ ତୋ ବୟସ କେତେ ତୋ ବୟସ କେତେ 70 ମୋ ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 50 ଲାଗିଲାଣି ନା 50 ହେଇନି 45 ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୁ ବଡ ନା ମୁଁ ବଡ ମୁଁ ବଡ ନା ତୁ କେମିତି ବଡ ତୁ କେମିତି ବଡ ତୁ କେମିତି ବଡ କେମିତି ବଡ ବୟସରେ ବଡ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ନବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛେ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୁଷଟା 120 ବର୍ଷ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 120 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ 120ଟା ତାଳପତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର କେତେ ହେଲା ମୋର 70 ହେଲା ତୋର 70ଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଛିଡା ସଇଲାଣି ସରିଲାଣି 70ଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତୋର ଛିଡି ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର 45 କି 46ଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସରିଲାଣି ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ 120ରୁ 70 ଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 50 ରହିବ 50 ମୋର 120ରୁ 45 ଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା ବହୁତ ଆଗକୁ ରହିଲାଣି ତାହେଲେ କିଏ ବଡ ଏ ହିସାବରେ ଆପଣ ବଡ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ରା 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 ତେଣୁ ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିଥିଲେ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ କରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ କିଏ କି ନା ଗୋପୀ ମାନେ ହେଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋପୀ କିଏ ନା ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋପୀ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋପୀ ଆରେ ବାପା ଏ ବ୍ରଜପୁର ଗୋପୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମେ ଯେତେ ବସିଛେ ପାଲା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ବାସ୍ତବରେ ଗୋପୀର ସଂଜ୍ଞା କଣ ନା ଗୋପନରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହରି ନାମକୁ ରଟନ କରେ ଯେ ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମା ହଉ ମା ଯା 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 ତାହେଲେ ପୁଅ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଜଣେ ସେ କିଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ପୁଅ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ସେ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରିକି ଆମେ ସବୁ ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତରି ଯାଉଛେ ତେଣୁ ବାପା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି ତେଣୁ ସେଇ ମକରନ୍ଦ ଧାରୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଦୂରାଦଗତ କଳାପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ପୂଜା ଆତ୍ମନ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମୋ ସମବୟସ୍କ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ଏ ଗ୍ରାମରୁ ଚୌର ଭୟ ରୋଗ ଭୟ କାଳ ବିକାଳ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏ ଗ୍ରାମକୁ ସୁଜଳା ସୁଫଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମର ସାର୍ବିକ ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମର ସାମୂହିକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୌରାନନ୍ଦ ବାର ହରି ବୋଲ